If we no longer see God, what we see are ghosts, just like the apostles. If we constantly look for faults in others, meaning di na ta kakitag maayos ubang tao, di na ta kabalo mo appreciate ang ato yung makita, bisag dako kayo ang maayo nga nahimo, katug yung gamay nga sayop, mao gyud atong siging makita nya sige ratag panghilabot kinabuhi sa uban. To them, our face looks like a witch. Iba ka ng tao nga ingon ana inikakita nato siyang naong nanasab na umrag abat. And if we keep complaining about our difficulties, we will sink deeper. Kanabitang mutabang ta sa mga pobre, madto mo sa bukid, nindot kay paminaw-naw nga helping the poor. Pero kung madto ka dito, it's very struggling sa imong pasensya. Kaya nga naman, daghang mo po nga pobre nga bintahuso. Manglamang mo po na sila sa usag-usag. Magdala ka ito ginabang. Kung dili ka careful sa pagdisiplina, labi na pag-ilan-ilan na. Luoy yun itong week kay mahugyod sa iya mo. Kaya na mga marama. Sana yung mga ingon ana. Munang musamot sila ka ut-ut kung dili nato sila magihan, matudluan. Now, in one way or another, we become like this person. Nakasinati tayo ini. Now the question is, do we want to free ourselves from this situation? Let us listen to the teachings of our readings this Sunday. In every trouble, in every trouble and suffering, we must seek God. This is what the first reading is telling us from the book of Kings. This is what the prophet Elijah did when he was hunted and wanted dead by the queen. Si Queen Jezebel, no? The evil queen, gusto niya ipapatay si Elias. Nyawa, agad ka si Elias, kay gamhanan ko kayo. So he fled to Mount Horeb to meet God. Dangop siya sa Ginoo. Now, when we have a big problem, where do we usually go? To God or to man? Nang nayon ni Dool na ako, Padir, tabangi ko. Nga naman, akong banan, dunggaban. Nagkarambula sila dito. Asam dapit? Dito sa Bidyukihan. Kung asam rin yung bana. Doon sa ospital. Paday mamatay. Wala ra Padir. Sayang nga. So akong giadto. Pag-ato na ko dito, nga nung niadto sa kato, Bidyukihan, kadlawnan pa ka dito. Kabang pobre pa mo. Siya dagan ko'y problema pa dir. Pag-gaan-gaan ba ato lang ko sa Bidyukihan. Ya karon, naunsa naman karon? Isamot imong problema. So mag-amping kita kung doon na yung problema, kung asa ta mo adto, asa ta mo dangop. Elijah teaches us, we go to God. Aron malamdagan ang tungahuna, may baluta, unsa ato angay buhaton. Or bisan, wala lang sa buhaton. Kaya daghang mga problema. Pagpuyo lang sa diha, mamalandong, banan uban sa pag-ampo. Dili dayon, bisag asar ka mo adto kay naguul ka sa, nabugatan ka sa imong problema. Second, salvation arises when the goodness of God is what we always see. So muna giingon diya sa Salmo. Sige gani, ato ganing kantahon. Sige daw. 1, 2, 3. Lord, let us see your kindness and grant us your salvation. Oh, di ba? Kung sige ko no tagtanaw sa kaayo, no, kamanggihatagon sa Ginoo, unsay ato mapaabot? Kaluwasan, salvation. So, what is easier for us to notice in our neighbors? Their goodness or their bad deeds?
Abi ninyo, kung dili ta si tanaw sa Ginoo, di ta magsig ampo ba? Mo na inigtanaw nato sa ubang mga tao, ang atong kanunay makita ang maot. Kay ang atong makita, magdepende na sa lens nga atong gigamit sa atong mga mata. Di ba sa una, katunay iting init kaayo, ang kabaw, utangan o green nga glass dire. Ako nang silupin ba na arumukaon siya itong sabot, mahimong green. So kung di tamo sig tanaw sa Ginoo, sig tagtanaw sa kalibutan, so may makita na to kanunay kanang ang kamaot sa uban mo nang manigurot ta, mamintaha, maglamangay. Pero kung ang lens sa Ginoo, ang iyang kaayo, His kindness and goodness, mo'y kanunay na itong tanawon makita, then that is also the way we look or we see other people. If you experience and see how good God is, you will easily see and appreciate the good deeds of your neighbor. There was a child who was so happy because after singing the psalm at Mass, he was appreciated by his parents. Kano sa man mo last nga ni-appreciate sa inyong mga anak, masigsigir mo pangasaba. Kano sa man mo last nga ni-appreciate sa inyong mga ginikanan, masigsigir mo reklamo. Mamag papa, kulang kayo ang allowance. Di ayun, may tutong na anak ko ni Kuan, lusyutan. Learn to appreciate even the small deeds. There was a young person who was very inspired because his parents went to church together. So di po ta malimot, nabisan diha sa gamay na itong nabuhat nga maayo, di mo kinahanglan nga dinagko. No, small good deeds, motivated or mirroring the goodness and kindness of God, igo na makatouch, maka-inspire sa ubang mga tao. Gani kining pagdungan lagsimba sa mamagpapa, naka-inspire sa usa ka anak. It is wonderful when we are corrected for our mistakes and inspired and supported for our good deeds. No matter how hard it is to work, still work hard and be good. No matter how hard it is to work hard and be good, you will endure if the goal is salvation, because God's goodness is what will strengthen you. Lahi mo nang mabuhat ka, nga bisag lisod o dunay kapakyasan, pero moingon man ka, I'm doing this not to become successful. I'm doing this to be faithful to God, to make myself a reflection of His kindness and goodness. Pero karon anong mo offer man mo diha, muhalad mo. Kay mahadlok mo tanon, hala, wa siya muhalad o. Ano inyong mga dako yung halad, kinaglion mo sa kolektor, siya padir, gagmay, kano siya o, nindot kay sinina, pero gamay kay halad. Dili o You make your offering because you see and experience the goodness and kindness of God. Anong madto man yung kusbukid, labi na makakita sa kong mga post ito nga, padir mo gilok, man mo samput anang imo agian nga mga dalan. Oy, pagkalisura man kay anak, ano maghago man ko anang ato dito, nga mo ko'y makuha. Inigdala pa dyan ako direct mga produkto nga, fresh kaayo, ibalig yung barato, hangyoon pag yun ninyo usahay. So saman, nga na ako manang buhaton, because I see and experience goodness and kindness of God. How wonderful when that is the motivation and reason of all the small good things that we do. Now, this is what our gospel clarifies. Third point, that a person far from God complains very loudly over a small problem. But a person close to Jesus will never sink, no matter how severe the difficulty. This is what Peter experienced. If we do not look at Christ, that is why we easily get scared and lose faith. But if amid troubles and difficulties, we continue to step closer to Jesus, we will overcome any storm.
Muna, di ba naikanta, there is no problem so big, God cannot solve it. Di ba? So, sunod na. Pwede nyo i-search sa YouTube, then yung paminahon niya. Why? Because when we are united with Christ, peace and calm reign in us. Dili ta dali maratol. I remember an assistant or a volunteer in the parish who used to be a rowdy troublemaker before he became an assistant. Nabang servant sa simbahan, parumbado, dakog lawas, sa naong palangdaan, mahadlok na kakaitumon, dakog lawas, sigag mata para sa akua, dayon isukig naong, parumbado niya, nahimo siyang kaabag. When he became one, as a servant, kaabag, someone asked him about the difference between his life then and now. He said that when it comes to problems and hardships, there is no difference because until now, there still are. But when it comes to my behavior, there is a big difference according to him. Before, he said, when I had a problem, I had a hot temper and wanted to beat people up. But now, even with a big problem, I remain calm, which is why I easily find solutions to my problems. So lastly, my brothers and sisters, problems, troubles, storms in life, and hardships naturally come into our journey, in our lives like a storm. They can never be stopped or avoided as long as you're alive, naagyod ni. But if our perspective is always fixed on the Lord, we will see His goodness so that we will never lose faith. Si Pedro not, kay di tanaw sa mga balot, nalisang siya. Pero sa diyang mitutok, mitanaw sa kang Jesus. Kunya mihawid sa kamot ni Jesus, milutaw si Pedro, taliwala sa unos, ug dagko kaing balod. Kita usab, kung kusukusuhon ta sa dagkong unos ug balod sa kinabuhi mga problema, nga mututok ta kang Jesus, nga tugutan na to nga muhawid siya sa tong kamot, mulutaw rata, taliwala na ining tanan. Nya matingala lang ta, that amid storms and waves that toss us in our journey, we remain calm and peaceful because Jesus holds us with His hand. Amen.